हरे कृष्ण बंधुरा आमी मधुमिता स्पिरिचुअल लाइफस्टाइले आपनादेर स्वागत। आई होप आपनारा सकले भालो आछेन। तो आमी आमार ब्लगटा सकाल 10टा थेके शुरू करछि। प्रथमे आमी सिंहासनटा परिष्कार करे नेब एबं सिंहासनेर कापड़ पाल्टे देब। ठाकुरेर पिक्चारगुलो आमी मुछे माछे परिष्कार करे राखबो। परिष्कार हो गेছে এবার সব সাজিয়ে রাখলাম। এটা প্রতিদিনেরই কাজ। তারপর সকালে আমি প্রেসার কুকারে শুকনো খিচুড়ি বানিয়েছিলাম ওটা ব্রেকফাস্টের জন্য। এরপর আমি লাঞ্চের ব্যবস্থা করব। প্রথমে আমি ভাতটা গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি আর অন্যদিকে আমি সবজি বসিয়ে দিয়েছি। पनीर दिए आमी 5 मिशाली तरकारी करब। तो पटलटा आमी हालका करे भेजे निচ্ছি और पनीरटा आमी आगे भेजे रेखेছি। पटल भाजा हो गेले आमी कड़ाते अल्प तेल दिए आलूगुलो छेड़े देब। आलूगुलो हालका हालका करे भाजबो। एरपर एर मध्य नून और परिमाण मतो हलुद दिए देब। तारपर अन्यान्य सब्जीगुलो आमी देब। प्रथमे फुलकपिटा दिए तारपर अन्यान्य सब्जीगुलो देब। कैप्सिकाम बरबटी और बेगुन दिए करछि। आपनारा चाइले अन्यान्य आरो सब्जी दिते पारेन। भालो करे भाजा हो गेले एते आदा बाटा और एकटु जल दिए आमी भालो करे कषिए नेब। तारपर एते 1 चिमटे हिंग दिए देब। भेजे राखा पनिरगुलो तुले दिए एबार जल दिए देब तरकारिते। एबार ढाका दिए सेদ্ধ होते देब। तरकारी हये एसेছে। परिमाण मतो 4-5टा काँचा लंका आमी एर मধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার আবারও চাপা দিয়ে আমি সেদ্ধ হতে দিলাম। অন্যদিকে আমি মুগের ডাল বসিয়েছি প্রেসার কুকারে। এদিকে তরকারিটা আমার হয়ে গেছে। লাস্টে আমি চিনি দিয়ে নামিয়ে নেব। রেডি। মুগের ডালটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি সাঁতলে নেব। কড়াতে তেল দিয়ে জিরে শুকনো লঙ্কা তেজপাতা আর একটু কারি পাতা আর আদা দিয়ে আমি সাঁতলে নেব মুগের ডালটা। মশলাটা হালকা ভাজা হয়ে গেলে এবার ডালটা ঢেলে দেব। হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াতে ফুলকপি আলু আর একটু বরবটি ভেজে নিচ্ছি। এসে রেডি আমার ভগবানকে সেবা দেওয়ার জন্য। এবার দুপুরের প্রসাদ পাওয়ার পালা। ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন।